वेर्ला काणक्या लोकांक रोपां दिली. शिवोलची आमदार दिलायला लोबो हस्तुकी रोपांचे वाटप जाले. जाल्यार ग्रामपंचायत कांदोळी वतीन कोयर नितळसाण झाडां लावप अशे उपक्रम जाले. ताका कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हाजेरी लायली. पळयात. We are celebrating वन महोत्सवा वीक, फुल वीक, आणि आज आम्ही आमच्या वेल्ला काणका पंचायत एरियान इल्ली हा घर, आणि आमचे मध्ये हा आमचे सरपंच बाय आरती च्यारी, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि BJP ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि आमचो वॉर्ड मेंबर आणि एक्स सरपंच बाब मोहन दाबाळे, आमचो एक्स ZP वायस चेअरमॅन आणि एक्स सरपंच आणि प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाब मनोज कोरगांवकर, आमचे बाय निकॉल, आमचो सेक्रेटरी निखिल, सगळे स्टाफ हांगासरले, आमचो बाब गजानन, गोविंदा टॉनी, प्रेस मिडिया आणि सगळे माझे ग्रामस्थ. गेल्या त्या वर्सा लोक सुबे जाल्लो, ह्या वर्सा हांगा वेल्ला काणका 500 कमी हा. बट द मेन आताच आम्ही लास्ट संडे पयला टीव्हीचेर आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एक पेड माँ के नाम कितल्या जाणांनी पयला म्हाका खबर ना, मन की बात येयल्ले ते एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर gives a few thoughts about all the things happening in the country, especially what science research done by various people in nooks and corners of our country. आणि हे झाडां ह्या वर्सा आईच्या नावान, इन द नेम ऑफ मदर, आणि आई ना जाल्यार आईच्या मेमरीन लावची, हे आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे हुस्को टुवर्ड्स द नेचर. तुम्ही व्हरतल्यात आमच्या माननीय आमदाराच्या हातून, आणि ती लावपाची आणि त्याची काळजी घेवची हे काम तुमचे आसा. आणि हांव चड कांय उलयना, ती बरे भशेन तुमी लावची, तेची देखभाल करची, आनी फुडल्या वर्सा आमकां तेची फळां हाडून दिवची अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करता. हे रोपे आसा तेजो वाडपाचो हो एकूच उद्देश आसा की सगळ्यांनी हे रोपे व्हरून तेजी सारकी काळजी घेवन ते आनी आपल्या भुरग्यां सोबत आनी सगळ्यांक मेळोन अशें ते लावपाचे. आनी इतली खोशी भोगता की कांदोलीम ग्रोईंग ग्रीन इन द फिल्ड्स शेतां खुबश्या लोकांनी सोडलेली लावपाची, आणि इनिशिएटीव ऑफ द विलेज पंचायत बा ब्लेज आणि तेजी आख्खी टीम तेणे एक बरो फुडाकार घेतला की सगळ्या शेतकारांक लागीं हाडले, कम्युनिटी फार्मिंग स्टार्ट करपाक सगळ्यांनी आपली आपली शेतां लावपाची सगळो हेल्प केल्लो आहा. ट्रॅक्टर दिल्लो आहा, बी दिल्ले आहा, सारें दिल्लें आहा, फुडें आमचो हार्वेस्टर मशीन येतलो, म्हणजे प्रॅक्टिकली एवरीथींग पंचायत इज प्रोवायडींग. आमच्या वाटेनसून जो कितें हेल्प लागता तितलें आमी दिता. जो बांद हिंगासर इतली वर्साचो बांद आणि रिवराक तेकोन हो बांद हो ब्रिज जाल्लो सगळे कडेन फुटलेलो, आनी थिंगासरलें उदक भितर येतालें आख्या शेतांनी भितर येतालें. तो आख्खो आयज बांदून घेतलेलो आहा. 4.7 crores आमी गव्हर्मेंटान स्पेंड केलो. आतां तेचे वयर बरो यूज जावचो म्हणून बांदाचो आमी हिंगासर तेकोन बांदांक इंटरलॉकिंग पेवर्स घालूंक सोदता की लोकांनी मेन रोडार चलत जाल्यार लोक भियेता, एक्सिडंट जाता म्हणटा, कोण तरी फाटल्यान हाडून मारता. ट्युरिस्ट थोडे जाण केन्नाय पियोन चलयता गाडी. सो हो बेस्ट जागो चलपाक. We are working to a more progressive way to think how we can improve the environment. Now, when we talk about the farming part, the farming is going to be excellent approach not only for Goa, but Kandolim is going to be a role model for a lot of other panchayats. And we are seeing that with a lot of other panchayats looking at Kandolim, taking some action. To thank our MLA for repairing the bridge Ban was bridge for about 36-38 years. Nobody bothered. He came forward and he repaired the Ban. Thank you, sir. Secondly, he has a beautiful plan for this Ban. You know, people are health conscious, everybody wants to walk. The doctor advises everybody to walk, and his plan is to put a walking track for the benefit of our locals. So, I remind sir once again
to please go ahead with this walking track. Secondly, we have applied for dredging of the Poi. Poi, if you see waist deep, Chikol is there. Shirodkar is here. He knows about it. So I request our MLA, please push the file so that if the Poi is dredged, not a single drop of water will enter the field. There will be no salinity in the field, and we can cultivate our fields like our old times. Board members, the MLA, all our supporters are here to do this. We make mistakes, but we have to correct it. We are all humans and we have to correct ourselves. So we have come here and let us make a green future of Kandolim. So we are starting the plantation drive along. We have a very good young team of board members like Lenny is there, Bruno, Melanie, Dinesh, Amalin, Sandra who has the experience, and our most experienced ex-Sarpanch Fermin who's with our team, and he's guiding us under the leadership of Michael Lobo to do all this. And we hope with this barn we'll keep the greenery. We will not do anything. We will keep the greenery. We'll make it like a walk, evening walk time for people who can walk along the barn and come back. You can keep your energy good here. And it's lovely. Yesterday I walked again along the Sinkerium side, and it's lovely to walk along the barn. We go international, we go national to see such beauty when we have it in our own village. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.